بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فما زلنا في قراءة كتاب فتح الكريم المنان في آداب حملة القرآن للإمام الضباع، وهذا هو المجلس الثاني. وكنا قد قرأنا في مجلس الأمس شيئا من الباب الأول، وهو آداب القارئ. وكان آخر أدب قرأناه قوله رحمه الله: وتكره أي القراءة أيضا للناعس مخافة الغلط وفي حالة الخطبة لمن يسمعها. مر بنا الكلام عن هذا الأدب. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأن يكون على أكمل الأحوال وأكرم الشمائل. أن يكون القارئ على أكمل الأحوال وأكرم الشمائل، الصفات، فيمتاز حامل القرآن عن غيره، كما أنه يمتاز في هيئته ولبسه، فكذلك يمتاز بصفاته، فيكون من أحسن الناس خلقا، لأنه يقرأ القرآن. وهكذا من حفظ القرآن فهو يحمل القرآن في قلبه، فلذا يكون أكمل الناس صفات. ثم قال: وأن يرفع نفسه عن كل ما نهى القرآن عنه إجلالا له. يرفع نفسه عن كل ما نهى القرآن عنه، فيجتنب ما نهى القرآن عنه إجلالا له، إجلالا للقرآن، عملا بالقرآن. فلا يصلح أن يكون حامل القرآن وقارئ القرآن ممن يكذب، لا يصلح، لأن القرآن نهى عن الكذب، وكل نهي في القرآن فإن حامل القرآن يرفع نفسه عن الوقوع فيه. ثم قال: وأن يكون مصونا عن دنيء الاكتساب. لا يعمل في المكاسب الدنيئة. شريف النفس، مرتفعا على الجبابرة والجفاة من أهل الدنيا، متواضعا للصالحين وأهل الخير والمساكين. والمراد بقوله مرتفعا على الجبابرة أي عزيز النفس، وغنيا بما أعطاه الله عز وجل من قراءة القرآن. ليس المراد أن يكون متكبرا، نهينا عن الكبر، وإنما المراد أن يكون عزيزا غنيا بما أغناه الله به مما أكرمه من قراءة القرآن، لا أن يكون متكبرا على الناس. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Alhamdulillah, kita masih membaca atau bersama kitab yang kita bahas pada kesempatan hari ini, ya, sebagaimana ini adalah merupakan majelis yang kedua. Kita masih membahas tentang kitab Fathul Karim Al-Mannan fi Adab Hamalatil Quran karya Imam Ad-Dabba. Dan ini adalah majelis yang kedua. Dan kemarin, ya, kita di akhir pelajaran itu telah kita baca, yaitu dimakruhkan juga bagi seorang yang mengantuk, yang dikarenakan dikhawatirkan akan terjatuh pada kesalahan. Ya, begitu pula ketika dalam khutbah, ya, bagi orang yang mendengarnya. Kemudian selanjutnya berkata penulis rahimahullah ta'ala, itu termasuk adab bagi para pembaca Al-Quran, yaitu hendaknya dia yang memiliki kesempurnaan, ya, yaitu seorang yang sempurna dalam keadaannya, ya, dan seorang yang sempurna dalam sifatnya. Jadi seorang yang membaca Al-Quran, ya, adalah orang yang bagus, ya, dalam akhlaknya. Ya, bahasanya seorang yang membaca Al-Quran karena dia membaca kalam Allah Subhanahu wa taala.
Ya, oleh karena itu ya dia menghafal kalam Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu hendaknya dia menjadi manusia yang lebih sempurna sifatnya. Kemudian adab yang selanjutnya, dan hendaknya dia ya mengangkat dirinya atau meninggalkan dirinya dari semua apa yang Allah Subhanahu wa taala larang di dalam Al-Qur'an. Jadi apa yang Al-Qur'an telah melarang darinya, yang dikarenakan untuk yang mengagungkan ya Al-Qur'an, yang untuk mengagungkan Al-Qur'an. Maka hendaknya seorang yang menghafal Al-Qur'an, yang membaca Al-Qur'an, menjauhi apa saja yang dilarang di dalam Al-Qur'an, karena untuk mengamalkan ya Al-Qur'an. Ya, misalnya seorang itu apa? Ya dilarang berdusta, ya karena Al-Qur'an melarang dari dusta. Begitu pula yaitu larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Ya, maka hendaknya pembaca Al-Qur'an dan penghafal Al-Qur'an menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang selanjutnya, ya hendaknya dia menjaga dirinya dari ya penghasilan yang rendah. Dari penghasilan yang rendah maksudnya ya tidak ya dari penghasilan yang tidak baik. Ya, terkadang mungkin dari penghasilan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya dia yang memiliki ya kemuliaan diri, itu memiliki iffah, ya kesucian dirinya, yaitu dari ya jababirah, itu orang-orang yang sombong, yang memiliki suci dirinya, yang menjauhi dari sifat-sifat ya jababirah, dan juga orang-orang yang memiliki kesombongan, ya, dan juga waljufah, yaitu kekasaran atau kekerasan dari orang-orang yang mereka dikenal yaitu di dunia, yaitu kasar dan sombong di dunia. Dan hendaknya dia sebagai seorang yang mutawadhi, yaitu rendah, ya tawadhu, itu memiliki sifat tawadhu, yaitu rendah hati, ya, yaitu lisalihin, yaitu terhadap orang-orang yang saleh, ya, dan juga ya terhadap orang-orang yang baik, juga terhadap orang-orang yang miskin. قال وأن يجتنب الضحك والحديث الأجنبي خلال القراءة إلا لحاجة والعبث باليد ونحوها والنظر إلى ما يلهي أو يبدد الذهن. إذن أثناء القراءة، وهكذا سماع القرآن، وهكذا لمن أراد الحفظ ينبغي أن يجتنب الضحك وأن يجتنب الحديث الأجنبي الذي لا يتعلق بقراءة القرآن إلا لحاجة، وهكذا لا يعبث بيده ولا ينظر إلى ما يلهي أن يشغله أو يبدد الذهن، أن يفرق ذهنه، يفرق تركيزه، فإن هذا غالبا لا سيما من أراد الحفظ يتأخر في الحفظ كثيرا، لأنه لم يجمع قلبه وحواسه على الحفظ. وهكذا من أراد الفهم فإنه لا يدركه، لأنه شغل قلبه وشغل يده وشغل جوارحه. فلذلك أثناء قراءتك لكلام الله عز وجل لا تشغل قلبك إلا به، ولا تشغل ذهنك إلا به، وهكذا اجمع جوارحك لسماع كلام الله عز وجل. Kemudian ya adab yang selanjutnya, hendaknya seorang yang membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, untuk menjauhi dari ya dhahik, yaitu tertawa yang berlebih-lebihan, tertawa terbahak-bahak, ya, dan yang semisalnya, dan juga ya pembicaraan yang asing, yaitu pembicaraan yang terlebih tidak ada kaitannya dengan Al-Qur'an, yaitu tatkala ya atau di tengah-tengah dia membaca Al-Qur'an, yang melainkan dikarenakan suatu kebutuhan, ya, dikarenakan suatu kebutuhan. Kemudian dan hendaknya seorang membaca Al-Qur'an menjauhi ya dari abath, yaitu perbuatan ya sia-sia, yaitu dengan tangannya atau yang semisalnya, dan juga ya menjauhi dari melihat ya kepada apa yang bisa melalaikannya, ya, atau bisa ya memecah perhatiannya, atau ya menjadikan
terpisah atau menjadikan tidak konsentrasi ya yang dilakukan atau yang dilihat itu menyebabkannya ya tidak menjadikan ya dirinya konsentrasi atau tarkis ya pada apa yang dia sedang baca. Oleh karenanya yaitu apa? Hendaknya yang kau sibukkan hatimu ya melainkan apa? Dengan Al-Qur'an. Jadi kumpulkan ya jawarih ya dari kita, anggota badan kita yaitu untuk membaca kalam Allah Subhanahu wa taala. ثم قال وأن يلبس ثياب التجمل وأن يلبس ثياب التجمل كما يلبسها للدخول على الأمير. هذا من الآداب. فيلبس أحسن لباسه كما مر معنا في مجلس الأمس أنه كذلك يتطيب فيحسن رائحته ويجمل ثيابه. كل هذا إجلالا لكلام الله عز وجل. Dan juga hendaknya itu adab membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, hendaknya dia memakai pakaian yang indah, ya pakaian yang indah, sebagaimana ya dia memakainya ketika dia masuk ke ya pemimpin atau penguasa, maka ini hendaknya ya dimiliki, yaitu memakai pakaian yang ya baik, yang indah, kemudian juga ya ditambahkan seperti yang disebutkan kemarin, yaitu memakai yaitu minyak wangi, yang memakai minyak wangi juga. وأن يجلس عند القراءة مستقبل القبلة مستويا متخشعا ذا سكينة ووقار مطرقا رأسه غير مترفع ولا على هيئة التكبر بحيث يكون جلوسه وحده كجلوسه بين يدي معلمه. إذن هذا من الآداب، آداب قارئ القرآن، فيجلس جلسة المتواضع، جلسة تهيئه لقراءة القرآن، فيستقبل القبلة، القبلة. وكل هذه من الآداب يحرص قارئ القرآن أن يعمل ما استطاع منها، فكله خير، كله خير. هي تدلك على أحسن الأحوال، وهذه الآداب منها ما هو الواجب كما ربعنا في مجلس الأمس، ومنها ما هو من باب الاستحسان والله المستعان. Kemudian ya hendaknya seorang pembaca Al-Quran ya apabila dia duduk ketika membaca ya hendaknya dia menghadap ya ke kiblat ya mustawiyan, yaitu lurus, kemudian mutakhasyian, dia khusyuk ya, kemudian ya tenang ya, dan ya seperti seorang yang berwibawa, kemudian ya menundukkan ya kepalanya, tidak mengangkat kepalanya, dan juga ya dia ya bukan duduk dengan ya keadaan seperti orang yang sombong. Ya begitu pula ya di mana duduknya ini ya dia bersendiri seperti duduknya dia ya ketika dia ya berhadapan ya kepada muallimnya, pengajarnya. Maka ini hendaknya adab yang sepantasnya ya dilakukan ya, dan seorang pembaca Al-Qur'an atau penghafal Al-Qur'an untuk ya memiliki semangat dalam ya melakukannya mastata'ana, ini sekemampuan kita, dan semua ini adalah ya merupakan ya kebaikan ya bagi seorang membaca Al-Qur'an dan menghafal Al-Qur'an. منها ما هو من باب الوجوب. من يمثل لنا بذلك؟ مر معنا بالأمس الكلام عن إيش؟ الحدث. كلام عن الحدث، أن القارئ المحدث لا يقرأ القرآن إن كان حدثه حدثا أكبر، فإن كان حدثا أصغر لا يمس المصحف. هذا من باب الوجوب. وما سوى ذلك بعضه من باب الندب، من باب الاستحباب. Kemudian yang beliau tambahkan, maksudnya yang bisa diantaranya itu termasuk mimbab wajib, ya termasuk pembahasan dalam wajib, yaitu seorang duduk ya kemudian membaca Al-Quran seperti seorang yang junub. Ya seorang yang junub ya tidak boleh yang membaca Al-Quran. Ya adapun misalnya seorang yang junub
yaitu tidak boleh membaca Al-Qur'an karena dia memiliki hadas akbar. Adapun apabila seorang itu duduk kemudian dia memiliki ya hadas asghar, ya maka tidaklah dia misalnya memegang Al-Qur'an. Adapun selain yang demikian itu termasuk ya perkara yang baik, ya perkara yang disunahkan. قال فلو قرأ قائما أو مضطجعا جاز. الأحسن أن يكون جالسا كما مر. فإذا قرأ قائما أو قرأ مضطجعا مستلقيا جاز ذلك، وله أجر أيضا، ولكنه دون الأول، لأن الجلسة الأولى هي أحسن هيئة الكمال. Kemudian adapun setelahnya, seandainya dia berdiri ketika dia membaca Al-Qur'an atau dia tidur yaitu miring yaitu mutajian, maka boleh dia lakukan. Ya, dan baginya pahala juga. Akan tapi bukan pahalanya seperti yang pertama, yaitu seorang yang duduk dalam keadaan tenang menghadap al-kiblat kemudian khusyuk, maka pahalanya tidaklah seperti keadaan yang pertama karena itu adalah keadaan yang sempurna. وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة، وهذا على الراجح أن الاستعاذة تكون قبل القراءة، وقيل بعدها أي بعد القراءة لظاهر الآية، فإذا قرأت القرآن فاستعذ، فابتدأ بالقراءة ثم ذكر الاستعاذة، هذا على ظاهرها أن الاستعاذة تكون بعد القراءة، لكن الراجح أن المراد أي إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، مثل قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي إذا أردتم قيام للصلاة فاغسلوا أيديكم. قال وأوجبها قوم لظاهر الأمر، أي أوجب قوم الاستعاذة لظاهر الأمر، وهو قوله فاستعذ، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، فبقوا على الظاهر وأوجبوا الاستعاذة، والراجح أنها أن الأمر للاستحباب والندب كما مر بنا. فلو مر على قوم فسلم عليهم وعاد إلى القراءة حسن إعادة التعوذ. إذن يحسن إذا قطعت القراءة بأمر لا يتعلق بها أي بقراءة القرآن أن يستعيذ مرة أخرى، مثل السلام، أنت تقرأ القرآن فسلم عليك رجل فرددت السلام عليه، فإذا أردت أن تستمر في القراءة فاستعذ مرة أخرى. Kemudian adab yang selanjutnya, hendaknya seorang pembaca yaitu meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala, itu isti'adzah dari godaan setan yang terkutuk sebelum membaca. Ini adalah keumumannya. Dan ada yang mengatakan bahwasanya isti'adzah ini, meminta perlindungan ini setelah membaca Al-Qur'an, dikarenakan zahir dari yang tampak dari ayat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah", yaitu isti'adzah setelah membaca. Akan tapi sebagaimana telah lewat bahwasanya yang rajih adalah idza aradta an taqra, yaitu apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an, yaitu berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semisal firman Allah Subhanahu wa taala, idza kuntu ila shalah faghsilu wujuhakum, yaitu apabila seorang atau kalian hendak salat maka cucilah wajah-wajah kalian. Maka di sini yang menunjukkan bahwasanya hendaknya seorang membaca Al-Qur'an untuk meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian dari kaum, sebagian ulama mewajibkan isti'adzah, dikarenakan zahir perintah pada ayat, zahir perintah pada ayat, yaitu fasta'id billah, itu perintah. Tetapi yang rajih sebagaimana juga telah lewat pada pelajaran kita, yang rajih adalah istihbab, yaitu disunahkan untuk isti'adzah, itu minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seandainya seorang yang baca Al-Qur'an melewati suatu kaum, kemudian dia mengucapkan salam pada mereka, maka disunahkan bahasanya, dan dia dalam keadaan membaca Al-Qur'an, maka dia salam kepada mereka, kemudian
disunahkan dia mengulang kembali ta'awud. ثم قال وليحافظ على قراءة البسملة أول كل سورة غير براءة. وليحافظ على قراءة البسملة في أول السور، فإذا ابتدأت أي سورة بسمل، سوى ماذا؟ سورة براءة. قال وتتأكد أي المحافظة على البسملة إذا كانت القراءة في وظيفة عليها جعل. وظيفة عليها جعل، أن يختم القرآن، أعطي مقابل ختمة القرآن جعلا أي أجرا، فحينئذ يتأكد أن يأتي بالبسملة. ولماذا؟ لأنه شرط عليه أن يتم الختمة، والختمة تتم بالبسملة، فإذا لم يقرأ البسملة أنقص ما شرط عليه. قال ويخير القارئ عند الابتداء بالأوساط، أي يخير بين البسملة وعدمها. إذا ابتدأ بأواسط السور فله أن يبسمل وله ألا يبسمل. والبسملة في سورة الفاتحة آية عند الكوفيين وابن كثير. البسملة في سورة الفاتحة آية منها عند من يقرأها بقراءة الكوفيين وابن كثير. الكوفيون المراد بهم الإمام عاصم رحمه الله، وحمزة رحمه الله، والكسائي رحمه الله، وهكذا خلف البغدادي رحمه الله، وابن كثير المكي. فهم 5 من القراء البسملة عندهم آية في سورة الفاتحة، وما سواها فهي آية تفصل بين السور، ليست آية من السورة، آية في موضعها للفصل بين السور. لكن الخلاف في سورة الفاتحة هل هي آية منها أو لا، وقد ذكرنا لك أنها آية من السورة عند الكوفيين وابن كثير. فنحن نقرأ برواية حفص عن من؟ عن عاصم. فالبسملة عندنا آية، فالبسملة عندنا آية. Kemudian ya hendaknya ya seorang yang membaca Al-Quran ya menjaga dalam baca basmalah, itu Bismillahirrahmanirrahim, itu pada awal setiap surat, ya pada awal setiap surat, kecuali pada surat Baro'ah, yaitu pada surat Taubah, ya karena ya basmalah itu dimulai pada ya setiap surat, ya kecuali surat ya At-Taubah. Dan lebih kuat lagi apabila ya seorang itu ya lebih kuat dalam perintah dalam baca basmalah ini apabila seorang yang baca Al-Quran itu pada suatu wadhifah, yaitu pada suatu tugas yang ada padanya ju'lun, ada padanya upah, ya bahasanya dia ya menjadi seorang khadimul Quran itu memang berperan ya dan fokus dalam Al-Quran, ya dikarenakan disyaratkan padanya ya dia hendak menyempurnakan, yaitu menyelesaikan Al-Quran ya dalam apa yang dia lakukan. Maka apabila dia tidak mendatangkan basmalah maka akan menjadi suatu yang kurang. Kemudian diberikan pilihan bagi seorang membaca ya Al-Quran ketika dia mulai dan juga ketika misalnya dia berada di tengah-tengah ya ayat, dia boleh ya melakukan mengulang Bismillahirrahmanirrahim kembali. Itu bisa dia lakukan di awal membaca surat, kemudian bisa ya dia lakukan ya di tengah surat. Begitu pula dari apa yang ya disebutkan oleh beliau terkait dengan Bismillah dalam Al-Fatihah. Karena Bismillah dalam Al-Fatihah ya ulama ya sebagian mereka itu menghitungnya sebagai ayat. Yang menghitungnya sebagai ayat. Ini diantaranya para ulama Al-Kufiyin, ya para ulama Al-Kufiyin. Ya, di antara mereka Imam Asim, kemudian Imam Hamzah, begitu pula Imam Kisai, ya kemudian Imam Khalaf Al-Baghdadi, yang menghitung bahasanya ya basmalah ini adalah merupakan ayat dari surat Al-Fatihah. Begitu pula Ibnu Katsir Al-Makki
Dan juga beliau sebutkan bahasanya qiraah kita adalah qiraah Hafs, ya, dan Hafs mengambil dari Asim, ya. Makanya pada qiraah kita basmalah ya termasuk ya dari ayat. Ya, adapun ya selain dari pendapat ini, yaitu bahasanya basmalah yaitu Bismillahirrahmanirrahim adalah pemisah ya antara dua surat, ya, dengan ya pemisah sebagai pemisah di antara dua surat. ثم قال والسنة أن يصل البسملة بالحمدلة وأن يجهر بها حيث يشرع الجهر بالقراءة والإسرار بالقراءة أفضل إن خيف الرياء أو تأذي مصلين أو نيام وإلا فالجهر أفضل. ويسن أن يخلو بقراءته حتى لا يقطع عليه أحد بكلام فيخلطه بجوابه. ما شاء الله. إذن الإسرار بقراءة أفضل وأحسن إن خيف الرياء أو تأذي مصلين. إذا كنت بجوار من يصلي فاخفض صوتك حتى لا يتأذى المصلون. أو نيام كذلك، إن كنت بحضرة من هو نائم وأردت أن تقرأ فلا ترفع صوتك، وإلا فالجهر أفضل في غير هذه الأحوال. إذا لم يخف على نفسه الرياء وهكذا لم يوجد مصلين يخشى أذيتهم ولا نيام. ثم قال ويسن أن يخلو بقراءته فيكون منفردا ليس بجواره أحد، هذا أفضل وأحسن. لماذا؟ حتى لا يقطع عليه أحد بكلام فيخلطه بجوابه، فلا ينشغل بأي شيء. فالخلوة أدعى لحضور القلب فإنه أنفع حينئذ. Kemudian ya, dan termasuk dari sunnah ya bagi para pembaca Al-Quran, ya, dia menyambung dengan basmalah, yaitu dengan alhamdulillah, ya, dengan alhamdulillah rabbil alamin. Dan hendaknya dia mengeraskan ya bacaannya, itu mengeraskan bacaan Al-Qur'annya, di mana ya disyariatkan ya seorang itu yang membaca Al-Qur'an ya dengan jahar, yaitu dengan ya suara yang ya lantang, yang keras. Dan kemudian ya adab yang selanjutnya yaitu dan dia merendahkan membaca, itu lebih utama ya apabila dikhawatirkan atau ditakutkan padanya riya. Jadi dia apabila ditakutkan padanya riya, maka dia ya rendahkan atau tidak keraskan bacaan Al-Qur'annya. Atau apabila dia ya mengeraskan suara akan ya mengganggu orang yang sholat, ya maka dia ya rendahkan suaranya. Ya dia pelankan suaranya. Apabila di sampingnya misalnya ada orang yang sholat, ya maka dia ya rendahkan suaranya, pelankan suaranya. Atau misalnya di sampingnya ada orang yang sedang tidur, ya orang-orang yang sedang tidur, maka dia tidak mengangkat suaranya, itu dia pelankan suaranya. Ya, wa illa jika tidak begitu, apabila tidak riya, kemudian tidak mengganggu orang yang sholat, ya juga tidak ada di sampingnya orang-orang yang tidur, maka membaca dengan jahri itu lebih utama. Kemudian adab yang selanjutnya adalah disunahkan baginya untuk menyendiri, ya, untuk ya menyendiri, bahasanya dia ya menyendiri ketika dia membaca Al-Qur'an. Ya sehingga tidak ada seorang pun yang memotong ya dari apa yang dia baca, yaitu dia ya tidak ada yang memotong yakni dari apa yang dia baca, yaitu sehingga tidak memotong antara suatu ucapan kemudian akhirnya nanti akan ya mencampurnya dengan ya jawabannya, ya dengan jawabannya. Qala wa idza marra bi ahadin wa huwa yaqra'u fayustahabbu lahu qat'u al-qira'ati liyusallima alayhi thumma yarji'a ilayha ولو أعاد التعوذ كان حسنا. وإذا مر بأحد وهو يقرأ فيستحب له قطع القراءة. لماذا يقطع قراءته؟ ليسلم، وهنا هذا مستحب، لأن ابتداء السلام من أوله مستحب، فقطع القراءة له مستحب. ثم يرجع إلى قراءته، يستمر في قراءته. إذا انقطع قراءته بالسلام، ماذا حكم الاستعاذة هنا؟
ولو أعاد التعوذ كان حسنا، فيعيد الاستعاذة لأنه قطع القراءة بشيء لا يتعلق بها كما مر. ثم قال ويقطعها لرد السلام وجوبا. إذا انتبه هنا، إذا كان السلام تبتدئه أنت فهنا مستحب، لكن إذا كان السلام ترد عليه فقط فهذا وجوب، لأن رد السلام واجب، فتقطع القراءة لذلك. وللحمد بعد العطاس، الحمد بعد العطاس. وللتشميت، وللتشميت، وهنا التشميت واجب، تشميت العاطس رحمك الله هذا واجب. فإن وجد غيرك ممن يشمته فحينئذ إيش؟ لا يكون واجبا عليك وإنما يستحب. قال ولإجابة المؤذن ندبا، أي مستحب ليس واجبا في التشميت إذا وجد غيرك، والإجابة المؤذن هذا كله إيش؟ للندب، تقطع القراءة لذلك. وينبغي لطالب العلم وقارئ القرآن أن يقدم عبادة الوقت، فقراءة القرآن أمرها واسع، وترديد الأذان بعد المؤذن وقتها يسير، عبادة آنية، فاحرص على القيام بها في وقتها، لأن فضائل ترديد الأذان كثيرة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح. Kemudian adab yang selanjutnya yaitu seorang membaca Al-Quran apabila dia melewati seorang sedangkan dia dalam keadaan membaca, maka disunahkan baginya untuk memutus atau menghentikan membaca, karena disunahkan, karena memulai salam itu adalah disunahkan. Maka ketika dia sedang dalam keadaan membaca Al-Quran, maka apabila dia hendak lewat pada seorang kemudian dia mengucapkan salam, maka hukumnya sunnah untuk dia ucapkan salam padanya, kemudian dia kembali kepadanya, kemudian dia kembali untuk membaca. Seandainya dia mengulang ta'awud kembali, maka ini adalah perkara yang hasan, itu perkara yang baik, itu disunahkan, dikarenakan dia memutusnya dengan kalam yang lainnya. Kemudian dan dia adab yang selanjutnya yaitu memutus membaca ketika dia, yaitu orang yang baca Al-Quran itu ketika menjawab salam, ketika menjawab salam. Dan ini hukumnya wajib, karena menjawab salam, raddu salam, menjawab salam itu hukumnya wajib. Begitu pula ketika seorang itu mengucapkan alhamdulillah setelah bersin, setelah bersin, maka dia putus terlebih dahulu. Begitu pula ketika walitasmid, ketika seorang itu mengucapkan yarhamukallah, karena yarhamukallah itu hukumnya wajib, maka dia putus, dia hentikan terlebih dahulu, yaitu membaca Al-Qur'annya. Begitu pula ketika seorang itu menjawab muadzin, dia menjawab muadzin, maka di sini disunahkan terlebih apabila ada di samping seorang yang menjawab yarhamukallah, itu ada orang yang lainnya, maka disunahkan baginya untuk mengucapkan tasmid, yaitu yarhamukallah. Begitu pula ketika menjawab muadzin. Begitu pula beliau ingatkan hendaknya seorang itu bisa mempertimbangkan yaitu suatu ibadah yang terkait dengan waktu, karena membaca Al-Quran itu perkaranya luas, sehingga apabila di sana ada ibadah yang terkait dengan waktu, misalnya menjawab adzan, hendaknya dia bisa berhenti terlebih dahulu, karena keutamaan menjawab adzan itu terdapat keutamaan yang banyak sekali, dan ini apabila ditinggalkan maka luput darinya keutamaan, maka bisa seorang itu menghentikan membaca Al-Quran terlebih dahulu, kemudian dia menjawab adzan, maka diharapkan padanya yaitu mendapatkan keutamaan yang banyak dari menjawab adzan. Sebagai contoh yang disebutkan. قال وإذا ورد عليه من فيه فضيلة من علم أو صلاح أو شرف فلا بأس بالقيام له على سبيل الإكرام
على سبيل الإكرام لا الرياء بل ذلك مستحب، ولو أدى إلى قطع ماذا؟ قراءته، فإن ذلك مستحب. وقد ذكر الإمام الغزالي واستحسنه الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله أن القيام على قسمين: على سبيل الإعظام وعلى سبيل البر والإكرام. على سبيل الإعظام فهذا مكروه، وعلى سبيل البر والإكرام فهذا غير مكروه، وهو المراد بقوله على سبيل الإكرام، فلا بأس بالقيام له على سبيل الإكرام. وقد قام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لابنته فاطمة رضي الله عنها، وهي قامت له أيضا، وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة القيام لسعد عند أن قال قوموا لسيدكم. فالقيام لمن له فضل جائز إن شاء الله على سبيل البر، جائز على سبيل البر والإكرام. وينتبه الشخص الذي يقام له وقام له الناس، ينتبه أن لا يكون في قلبه تكبر وتجبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. حديث صحيح، هذا الحديث صحيح. Apabila ya lewat ya padamu, yaitu orang yang ada padanya kemuliaan atau keutamaan, baik itu ya terkait dengan ilmu, ini seorang yang mulia dalam ilmunya, ya, atau sholah, yaitu kebaikannya, kesolehannya, atau syaraf, yaitu kemuliaannya, maka ya fala ba'sa, yaitu apa? Tidak mengapa ya seorang itu apa? Berdiri untuknya. Ya, dengan tujuannya adalah apa? Yaitu untuk ya memuliakannya, yaitu untuk memuliakannya, min bab ikram wal bir, yaitu untuk memuliakannya. Ya, kemudian apa? Tidak ya ada bukan karena untuk riya. Ya, bukan untuk riya. Ya, bahkan yang demikian itu adalah mustahab. Ya, bahkan yang demikian itu adalah disunahkan. Ya, sekalipun itu akan ya menghantarkannya dia memutus dalam baca ya Al-Qur'an. Kemudian hal tersebut ya dianggap baik, yustahsan, dianggap baik oleh Imam Ghazali dan juga Ibnu Hajar rahimahullah. Kemudian ya terkait dengan apa? Yaitu berdiri pada orang yang mulia ya atau orang yang saleh ya, itu maka di situ ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu apabila seorang itu berdiri untuk mengagungkan ya, maka hal yang semacam ini adalah yang dimakruhkan. Adapun ya seorang itu berdiri ya dikarenakan untuk ya memuliakan ya, untuk berbuat baik ya kepadanya, maka ini itu tidaklah dimakruhkan. Dan juga ya Fatimah radhiyallahu anha ketika Rasulullah SAW datang, ya beliau radhiyallahu anha berdiri menyambut ya Rasulullah SAW. Begitu pula ya pada hadis ya Sa'ad ya Rasulullah SAW yaitu merintahkan kumu li sayyidikum, yaitu berdirilah kalian untuk tuan kalian, itu orang yang besar di antara kalian. Kemudian ya hendaknya diperhatikan bahwasanya ya orang yang ya manusia itu berdiri kepadanya, ya orang misalnya orang itu mulia kemudian manusia itu berdiri kepadanya, ya hendaknya ya tidak ada pada dirinya itu kesombongan, ya tidak ada pada dirinya kesombongan. Maka sebagaimana disebutkan dalam hadis, dan hadis ini adalah hadis yang sahih, man arada ayatamatsal lahun nas qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, falyatabawwa, maka hendaknya dia menempatkan barang siapa yang dia ingin ya kemudian manusia itu ya berdiri untuknya, ya kemudian dia sombong ya dari apa yang dia lakukan tersebut karena manusia telah ya menghormatinya dan berdiri untuknya, ya maka hendaknya dia mengambil tempat duduknya di neraka. ثم قال ويسن أن يقرأ
على ترتيب المصحف، أن يقرأ القارئ القرآن على ترتيب المصحف، فيقرأ مثلا سورة البقرة وبعدها سورة إيش؟ آل عمران، وهكذا يقرأ سورة الأنعام وبعدها الأعراف، يمر على القرآن على ترتيب المصحف. وإذا قرأ سورة المائدة مثلا وبعدها قرأ سورة الكهف، هذا أيضا على الترتيب، ولا لم تكن هذه السورة بعد السورة مباشرة لكنها بعدها في الترتيب، هذا كذلك قرأ على ترتيب المصحف. قال لأن ترتيبه لحكمة فلا يتركها إلا فيما ورد الشرع باستثنائه، فلو فرق السور أو عكسها كما في تعليم الصغار جاز وقد ترك الأفضل. إذن الصغار المبتدئ فنحن نعلمهم سورة الفاتحة، ثم بعد ذلك إيش؟ سورة الناس، ثم بعد ذلك سورة إيش؟ الفلق، الإخلاص، المسد. إذا نحن نمشي خلاف إيش؟ ترتيب المصحف، هذا جائز، لأن المبتدئ والصغير غالبا نبتدئ معه من آخر القرآن حتى يعتاد على حفظ قصار السور، ثم بعد ذلك ينتقل إلى واسط السور ويعتاد بعد ذلك الحفظ، فيحفظ بعد ذلك إن شاء الله الطوال. Kemudian ya adab yang selanjutnya ya disunahkan ya untuk ya membaca, seorang yang membaca Al-Quran yaitu sesuai dengan urutan mushaf, ya sesuai dengan ya urutan mushaf. Ya semisal seorang membaca Al-Baqarah ya kemudian yang membaca setelahnya adalah surat Ali Imran. Bila ketika seorang membaca surat Al-An'am kemudian dia melanjutkan pada ya surat Al-A'raf, atau nanti misalnya seorang membaca surat Al-An'am kemudian apa? Setelahnya adalah Al-Anfal dan yang seterusnya, ya dikarenakan penertiban ya dalam mushaf tersebut ya karena terdapat padanya hikmah, ya maka ya hendaknya tidak meninggalkannya, ya melainkan ya terhadap apa yang syariat itu apa ya mengecualikannya, ya terhadap apa yang syariat itu mengecualikannya. Kemudian ya seandainya ya seorang itu memisahkan antara surat ya atau membaliknya, ya sebagaimana ini yang dilakukan ya ketika mengajari anak-anak kecil, maka ini boleh, ya tetapi dia telah apa meninggalkan yang utama, ya karena terkadang pengajar Al-Quran ya dia mengajari ya anak-anak itu dimulai dengan Al-Fatihah, kemudian setelah itu ya kembali ya ke belakang yaitu dengan ya menghafal dari surat An-Nas, ya kemudian ya ke depannya yaitu surat Al-Falaq, ya kemudian Al-Ikhlas, kemudian Al-Masad, ya hingga ya karena tujuannya adalah untuk membiasakan ya anak-anak itu untuk menghafal yang muhtasar, yaitu surat-surat pendek, ya untuk membaca surat-surat pendek baru nanti apa menghafal surat yang lebih panjang, ya maka ini tidak mengapa. قال وأما قراءة السورة منكوسة فمتفق على منعه، والمراد هنا بالتنكيس تنكيس الآيات، فيبدأ بالآية مثلا من آخر السورة ثم الآية التي قبلها ثم آية التي قبلها، هذا ينكس آيات السورة، وهذا متفق على منعه محرم اتفاقا. يعني يقرأ مثلا ولم يكن له كفوا أحد ثم يعود إلى الآية التي إيش قبلها الذي لم يلد ولم، ثم يبتدأ قل هو الله أحد، إذن ابتدأ بالآية الأخيرة ثم التي بعدها، ثم هذا نكس آيات السورة، هذا لا يجوز. Kemudian ya adapun membaca yakni surat, ini maksudnya adalah ayat itu secara terbalik, maka di sini para ulama telah sepakat ya dalam pelarangannya, ya dalam ketidakbolehannya. Ya misalnya dari akhir ayat kemudian ya ayat yang sebelumnya kemudian ayat yang sebelumnya. Kemudian beliau memberikan contoh yaitu misalnya ya walam yakullahu kufuwan ahad, kemudian apa membaca ya yang setelahnya alladzi lam yalid wa lam yulad, kemudian nanti apa ke ayat yang setelahnya yaitu qul huwallahu ahad. Maka yang semacam ini ya membalik ayat, maka ini para ulama telah sepakat akan ketidakbolehannya.
ثم قال ويكره خلط سورة بسورة والتقاط آية أو آيتين أو أكثر من كل سورة مع ترك باقيها. إذا لا نخلط فنقرأ آية من سورة النساء أو آية من سورة المائدة وآية من سورة، انتبه، لا تخلط بين آيات السور. وهكذا قال وإذا ابتدأ من وسط سورة أو وقف على غير آخرها فليبتدئ من أول الكلام المرتبط بعضه ببعض. إذن لابد أن يراعي المعاني في بدئه وفي وقفه، وليقف على الكلام المرتبط فيراعى المعنى. هذه الآيات تتحدث مثلا عن قصة نوح عليه السلام، لا تبتدأ من وسط قصة نوح وأنت تستطيع أن تبدأ من أولها، إن مراعاة المعنى تتحتم أن تبتدئ بأول القصة حتى تترتب في ذهن السامع ويفهم الآيات. وهكذا إذا وقفت قف على آخر القصة، لا تبتدئ بقصة أخرى تليها ولا تختمها أو لا تختم هذه القصة مثلا. هذا مثال لمراعاة البدء والوقف، مراعاة المعنى في البدء والوقف. ثم قال ولا يتقيد بعشر ولا حزب. عشر وحزب، وهكذا التعشير والتحزيب والتخميس. فبعض هذه العلامات التي وضعت للأعشار وللأحزاب وللأثمان وللأرباع، هذه العلامات في بعضها أنها لم يراعى فيها المعنى، لم يراعى فيها المعنى، فلذلك لا نتقيد بالبدء من أول الثمن أو أول الحزب أو أول الجزء، فبعضها كما قلنا لم يراعى فيها المعنى. نمثل بمثال، مثلا في سورة النساء والمحصنات من النساء، هذا أول الجزء، وهذه الآية متعلقة بما قبلها ولا شك، وهي قوله حرمت عليكم أمهاتكم. فهذه الآية والمحصنات أول الجزء لكنها متعلقة في المعنى بما قبلها. فإذا ابتدأت مثلا في صلاتك التراويح أو غيرها، الأحسن أن تبتدئ من قول حرمت عليكم، لا تبتدئ بالمحصنات، لأن المحصنات الكلام فيها متعلق بالآية التي قبلها. فلا نراعي الأحزاب ولا الأجزاء ولا ما دون ذلك، إنما نراعي المعنى. Kemudian ya adab yang selanjutnya bagi para pembaca Al-Qur'an, penghafal Al-Qur'an, yaitu dimakruhkan ya, yaitu mencampur ya surat ya, suatu surat dengan surat yang lainnya. Ya, kemudian apa? Ya, yaitu mengambil ya satu ayat atau dua ayat atau lebih ya dari setiap surat ya, kemudian meninggalkan yang lainnya ya, kemudian dia mulai pada surat yang lainnya ya, pada surat yang lainnya, atau ya berhenti pada ya bukan pada akhirnya, bukan pada akhirnya, sehingga dia memulai di awal kalam yang ya, maka yang diperintahkan yaitu hendaknya seorang itu ketika membaca maka dia mulai ya dari awal kalam yang terkait ya bagian sebagiannya pada sebagian yang lain. Ya, tadi beliau berikan contoh, yaitu tidak boleh mengambil dari ayat dari surat An-Nisa misalnya, kemudian nanti mengambil ayat dari surat Al-Maidah, kemudian apa? Mengambil ayat dari surat Al-An'am, maka yang seperti ini apa? Tidak diperbolehkan. Begitu pula ya ketika seorang membaca hendaknya dia apa? Mulai dari awal kalam, yaitu dari awal pembahasan ya makna, yaitu hendaknya dia mempertimbangkan ya terkait dengan apa? Menjaga makna dari ayat yang dia baca. Ya, dan hendaknya dia berhenti pada kalimat atau kalam atau pembahasan yang ya terdapat kaitannya, ya, yang terdapat kaitannya, masih terdapat keterkaitan ya di antara ya kalam yang dia baca, dan ya tidaklah dia juga ya mentakyid, yaitu mengikat ya dengan membaca, bahasanya ini membaca dengan biusur, yaitu dengan 1/10 ya, atau dengan hizb yang disebutkan bahasanya hizb yaitu 1/8. Kemudian beliau menjelaskan bahasanya alamat atau tanda-tanda yang dijadikan di dalam Al-Qur'an ya sebagiannya tidak ada
ya keterkaitan dalam makna. Ya sebagaimana beliau contohkan ya misalnya dalam ya perpindahan juz itu pada surat An-Nisa ya wal musonat itu ya perpindahan surat dalam surat An-Nisa perpindahan juz itu wal muhsanatu minan nisa ya kemudian keterkaitan ya apabila dikaitkan dengan sebelumnya maka ya di situ ada ayat wa hurimat alaikum ini ada keterkaitannya. Tapi apabila seorang hendak membaca dalam salat ya apabila seorang itu ya hendak membaca dalam salat maka hendaknya dia mulai dari apa? Hurimat alaikum. Ya, hurimat alaikum ummahatukum ya kemudian apa? Baru wal musanat. Ini apabila dia hendak membacanya ya di dalam salat. قال والقراءة في المصحف أفضل منها عن ظهر قلب. ولماذا؟ القراءة في المصحف أفضل أي القراءة نظرا من المصحف أفضل من القراءة غيبا. لماذا؟ قال لأنه يجمع القراءة والنظر في المصحف وهو عبادة أخرى. فالقراءة عبادة والنظر في المصحف عبادة أخرى فمن قرأ نظرا جمع بين عبادتين فلذا كان القراءة نظرا أفضل. قال نعم إن زاد خشوعه وحضور قلبه في قراءته عن ظهر قلب فهي أفضل في حقه. قاله الإمام النووي تفقها وهو حسن. فإن كان يقرأ غيبا ويجد في ذلك الخشوع وهو أدعى إلى التدبر والتفكر فحينئذ القراءة غيبا أفضل. فمن حيث العموم القراءة نظرا أفضل. ثم إذا جاء السبب يقتضي أن تكون القراءة غيبا أفضل فهو كذلك والله أعلم. Kemudian ya adab yang selanjutnya dan membaca Al-Qur'an dari mushaf ya ini lebih utama ya lebih utama yaitu ketika seorang membaca dia melihat mushaf ya daripada itu membaca dari hafalannya. Ini dhahar qalbin yaitu dari hafalannya. Dikarenakan ya dalam qiraah ya melalui mushaf karena mengumpulkan padanya qiraah ya dan juga apa ya melihat ya pada mushaf. Ya, jadi ada dua ibadah. Karena dia mengumpulkan dua ibadah, yaitu dia membaca dari mushaf dan juga ya dia melihat ya kepada mushaf. Ya, karena melihat pada mushaf itu adalah ibadah yang lain. Ya, na'am. Ya, apabila khusyuknya dia akan bertambah dan hadirnya hati dia akan bertambah ketika dia membaca melalui hafalan, maka ini bisa jadi lebih utama ya pada haknya ya jadi pada hak orang yang membaca dari hafalannya itu akan ya bertambah kekhusyukannya dan hadirnya hatinya dalam bacanya maka ini dia akan mendapatkan keutamaan yang lebih ya dari apabila dia membaca dari ya melihat mushaf. Dan ini dikatakan ya oleh Imam Nawawi ya tafaqquhan itu ya karena untuk tafaqquh itu memahami agama ya dan wahwa hasan dan adalah perkara yang baik. قال ولا تحتاج قراءة القرآن إلى نية كسائر الأذكار إلا إذا نذرها فلا بد من نية النذر. نذر أن يقرأ سورة كذا إذا لا بد أن يستحضر هذه النية نية النذر أثناء قراءة تلك السورة. أما في العموم فلا تحتاج قراءة القرآن إلى نية معينة. Kemudian ada yang selanjutnya ya tidaklah dibutuhkan ketika membaca Al-Qur'an itu ya kepada niat ya seperti apa ya zikir-zikir yang banyak yang lainnya ya melainkan apabila seorang itu bernadar ya menadarkan untuk ya membaca maka harus dia meniatkan ya karena itu adalah merupakan ya nadar. Adapun ya secara umum bahasanya seorang membaca Al-Qur'an ya tidak membutuhkan ya padanya yaitu suatu niat. وتستحب قراءة الجماعة مجتمعين سواء كانت مدارسة أو إدارة. تستحب قراءة القرآن قراءة الجماعة للقرآن مجتمعين. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله
ثم قال سواء كانت مدارسة، أي كانت هذه القراءة لهذه الجماعة مدارسة، والمدارسة أن يقرأ واحد وينصت من سواه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه القرآن جبريل في رمضان، وذلك كل ليلة يدارسه، أن يقرأ أحدهم والآخر يستمع. هذه المدارسة. أو إدارة. الإدارة بينها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فقال قراءتهم مجتمعين بصوت واحد، أن يقرأ الجميع بصوت إيش؟ واحد. ثم قال وهي حسنة عند أكثر العلماء. Kemudian disunahkan ya bagi orang yang baca Al-Quran itu ya dibaca secara jamaah ya, dalam keadaan mereka berkumpul ya, sebagaimana ya dalam hadis mastama aqaumun fi baitin buyutillah yatluna kitaballah ya, itu adalah ya suatu kaum berkumpul ya di suatu tempat atau di suatu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Sama saja apakah itu ya mudarasah, yaitu untuk murajaah ya, sebagaimana ini dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam ya, bahasanya karena Nabi sallam ya yudarisul Quran ya Jibril alaihi salam, yaitu Jibril alaihi salam ya murajaai ya atau mudarasah ya terhadap hafalan Rasulullah sallam. Au idaratan ya, atau idarah, yaitu sebagaimana dikatakan Ibnu Taimiyah, yaitu bahasanya ya orang berkumpul ya kemudian dengan satu suara ya, ini ya menurut kebanyakan ulama yaitu adalah perkara yang baik. وتجوز قراءة القرآن بالقراءات المجمع على تواترها دون الروايات الشاذة. تجوز قراءة القرآن بالقراءات المجمع على تواترها، وهي 10 قراءات: قراءة الإمام نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم والكسائي وقبله حمزة ثم أبو جعفر ويعقوب وخلف العاشر. هذه هي القراءة العشر، فيجوز أن تقرأ بأي واحد من هذه القراءات، ولكل قارئ راويان مجمع على تواترها دون الروايات الشاذة، وهي ما سوى ذلك، ما سوى ذلك مما فقد أحد شروط قبول القراءة. ومن قرأ بالشاذة يجب تعريفه بتحريمها، يبين له أن القراءة بالشاذ محرم كما عليه الجمهور إن كان جاهلا. هذا إذا كان جاهلا يبين له إن كان جاهلا القراءة بالشاذ محرم. وتعزيره ومنعه منها إن كان عالما، إن كان عالما فيعزر. والقراءة بالشاذ خارج الصلاة على الشيوخ تكون على سبيل التلقي، وهي مخصوصة بأهل هذا العلم، ولا يقرأ بالشاذ في المحاريب في الصلاة، لا نقرأ به الشاذ. والشاذ كما ذكرنا قبل قليل هو ما اختل فيه أحد شروط القبول، لأن شروط قبول القراءة 3: أن توافق القراءة الرسم العثماني ولو احتمالا، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن تصح إسنادا. الشرط الثالث أن توافق العربية ولو بوجه من الوجوه ولو كان ضعيفا. هذه 3 شروط، ولم تجتمع هذه الشروط إلا في القراءات 10. فإذا اختل شرط من هذه الشروط فإن هذه القراءة تكون شاذة، تكون شاذة. فالشذوذ عند القراء ليس كالشذوذ عند المحدثين أو النحاة غيرهم. فالقراءة عند القراء قد تكون صحيحة سندا لكنها شاذة. جاء عن ابن مسعود كما في الصحيح أنه في قراءة ابن مسعود والذكر والأنثى، هذه صحيحة سندا لكنها خالفت الرسم، خالفت الرسم، فهي شاذة عند القراء. الشاذ عند المحدثين خلاف الشاذ عند القراء، فينتفع بالقراءة الشاذة في حيث التفسير، من حيث الأحكام الفقهية يستدل بها، لكن لا يقرأ بها في الصلاة.
Kemudian adab yang selanjutnya yaitu boleh ya bagi orang yang baca Al-Qur'an itu dengan qiraat yang telah disepakati ya akan kemutawatirannya ya, yaitu qiraah asyar ya, sebagaimana telah disepakati akan kemutawatirannya. Itu diantaranya adalah ya qiraah Imam Nafi' ya, Ibnu Katsir ya, Abu Amr, kemudian Ibnu Amir, kemudian Asim, kemudian Hamzah, kemudian Kisai, kemudian Abu Ja'far, kemudian Ya'qub ya, kemudian Khalaf ya, dan setiap ya dari imam-imam ini yang memiliki dua orang yang meriwayatkannya ya, bukan riwayat-riwayat yang sadzah ya. Jadi membaca boleh ya, membaca qiraah Al-Qur'an dengan qiraah yang telah disepakati ya, bukan ya riwayat yang sadzah ya, bukan riwayat yang sadzah, yaitu yang tidak terkumpul padanya syarat-syarat ya, yang sadzah atau yang ya tidak terkumpul padanya syarat-syarat, diantaranya adalah tidak ya sesuai dengan ya rasam ya atau mushaf Utsmani. Maka barang siapa yang membaca ya dengan qiraah sadzah ya, ini maka hukumnya adalah diharamkan ya, membaca misalnya dalam sholat kemudian membaca dengan qiraah sadzah ya, maka ini adalah hukumnya diharamkan. Berbeda dengan orang yang memang memiliki kekhususan terhadap ya ilmu ini ya, orang-orang atau para ulama yang memang yang mutakhasis ya dalam ilmu qiraat ya, karena ya mereka memiliki kemampuan dan mengetahui bahwasanya ini adalah qiraah sadzah. Adapun orang yang tidak mengetahui ini adalah qiraah sadzah, maka wajib untuk ta'rifuhu ya, untuk memberitahukan ya kepadanya, untuk mengajarinya bahwasanya apa yang dilakukan ini apa telah ya adalah perkara yang diharamkan ya, sebagaimana ya menurut pendapat jumhur ulama, apabila seorang itu memang ya bodoh, dia tidak mengetahui, dan apabila seorang itu adalah seorang yang alim ya, kemudian membaca dengan qiraah sadzah, maka wajib untuk dilarang ya, maka ini apa takzir, yaitu diberikan ya hukuman yang hukumannya apa tidak ya ditentukan kadarnya dalam syariat ya, yaitu dilakukan oleh pemerintah misalnya, dan juga dilarang darinya dari membaca ya qiraah sadzah apabila dia adalah seorang alim, yaitu seorang alim. Kemudian terkait dengan qiraah sadzah ya, tadi beliau sebutkan bahwasanya ya itu adalah qiraah yang tidak terpenuhi padanya tiga hal, yaitu diantaranya adalah ya qiraah tersebut menyelisih mushaf Utsmani atau ya menyelisih rasam. Kemudian ya tidak, yang kedua adalah tidak sah ya dalam sanadnya ya. Kemudian yang ya ketiga bahwasanya ya dalam qiraah yang masyhurah yaitu adalah harus mencocoki yaitu dengan lughah Arabiyah ya, walaupun ya dari satu segi dari ya segi-segi yang diharuskan. Kemudian terkait dengan ya qiraah sadzah ya, walaupun ya di sana ya ada yang menggunakannya, maka qiraah sadzah ini digunakan ya dalam ahkam fikih ya, dalam hukum-hukum fikih untuk memberikan penjelasan atau terkait dengan ya penafsiran ayat ya, terkait dengan penafsiran ayat, maka ya dalam qiraah sadzah ini bisa digunakan sebagaimana tadi beliau sebutkan, yaitu qiraah ya sadzah dari Ibnu Mas'ud, walaupun ya sahih sanadnya ya, akan tapi ya termasuk qiraah sadzah, maka hal ini bisa digunakan ya dalam tafsir ya ayat, atau ya apabila terkait dengan hukum fikih maka bisa digunakan. ثم قال وإذا ابتدى قارئ بقراءة أحد القراء متقدم ذكرهم 10 والروايات، فينبغي أن يستمر على القراءة بها ما دام الكلام مرتبطا. إذا كنت تقرأ للإمام البزي عن ابن كثير مثلا فاستمر على هذه القراءة، كنت تقرأ رواية شعبة عن عاصم استمر بهذه الرواية. قال فإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بغيرها، والأولى دوامه على الأولى في هذا المجلس. وهذه المسألة هي مسألة يعنون لها بمسألة التلفيق بين القراءات، أن تبتدئ بقراءة ثم تقرأ غيرها معها في نفس المجلس،
ويمثل لذلك مثلا في الركعة أنت تقوم تصلي بالناس صلاة المغرب مثلا، فابتدأت بالركعة الأولى بقراءة ما، الأولى أن تختم هذه الركعة بهذه القراءة، لا تخالف، لا تقرأ أول السورة بحفص ثم وسطها بورش ثم آخرها بقالون، لا، اقرأ برواية واحدة، هذا الأولى. فإذا لفقت منهم من يمنع ومنهم من يجوز ذلك مطلقا، والإمام ابن الجزري جوز ذلك بشرطين. الشرط الأول مسألة التلفيق تجوز بشرطين، الشرط الأول أن لا يكون على سبيل التلقي والإجازة، لا يكون على سبيل التلقي والإجازة، لأن ذلك كذب. إذا لفقت بين قراءتين وأنت في موطن طلب الإجازة فإن هذا كذب، أنت تقول أنا أقرأ بحفص وإذا بك تقرأ نصفها بحفص ونصفها بغير حفص، هذا كذبت على حفص ما قرأها هكذا. فهذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يؤدي ذلك إلى فساد في المعنى فتقرأ بما لم يقرأ به. مثاله يمثل، والإمام ابن الجزري يمثل بموضع في سورة البقرة، وهو قوله فتلقى، قوله سبحانه فتلقى آدم من ربه كلمات، قراءة الجمهور. ابن كثير يقرأ فتلقى آدم من ربه كلمات، إذن عندنا فاعل ومفعول، منصوب ومرفوع. فإذا أخذت منصوبا لقراءة الجمهور ومنصوبا لابن كثير قرأت بما لم يقرأ به. فإذا قرأ قارئ فتلقى آدم من ربه كلمات، أين المفعول أين الفاعل؟ إذا لفق بين قراءتين لكن فجاء بما لم يقرأ به، جاء بما يفسد المعنى بما يخل بالعربي، فهذا حينئذ تلفيق لا يصلح اتفاقا. إذن شرطان لجواز التلفيق بين القراءات ذكرهما الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. Kemudian ya apabila ya seorang qari, yaitu seorang yang membaca ya dengan salah satu dari imam qiraat, maka ya selayaknya ya dia meneruskan ya membacanya dengan qiraat tersebut ya selama ya kalam atau pembicaraan itu masih terdapat ya keterkaitan. Kemudian apabila telah selesai ya, apabila telah ya hilang atau telah habis keterkaitannya, maka boleh baginya untuk ya membaca dengan qiraah yang lain. Ya. Dan yang lebih utama yaitu bahasanya ya seorang yang membaca dengan satu qiraat itu apa? Dawamu, yaitu apa? Terus-menerus ya membaca pada pertama yang dia baca. Ya, ini apabila dalam satu majelis. Ya, apabila ini dalam ya satu majelis. Kemudian beliau tadi menyebutkan tentang ya talfiq, yaitu mencampur antara ya qiraat pada ya majelis wahid. Ya, saya kira mungkin apa keuntungannya bagi antum belum ini, dan saya pun juga dalam menjelaskan nanti salah. Ya, apa mendingan saya tidak ya terjemahkan secara ini karena anak akhaf ya. Gimana? An talfiq yani ma fahimtu katsiran. Syartan. Itu bahasanya dalam talfiq sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jazari ya, bahasanya ya dalam talfiq yaitu menggabung ya dalam qiraat, maka bahwasanya yang pertama syaratnya adalah ya alla yakuna ala sabali talaqi wal ijazah, yaitu tidak ya tujuannya itu bukan ya untuk talaki dan ya ijazah, untuk memberikan ijazah. Kemudian yang kedua, alla yuaddi dzalika ila fasadil makna, yaitu tidak menghantarkan yang demikian itu pada rusaknya makna. Ya, sebagaimana tadi apabila yang membaca ya sebagaimana qiraah jumhur yaitu fatalaqa adamu rabbih kalimat, kemudian ya imam yang lain itu membaca fatalaqa adama rabbih kalimatun. Ya, ini terkait dengan ya qiraat, nanti terkait dengan makna apabila seorang tidak mengetahui kemudian apa akhirnya apa fatalaqa adama rabbih kalimatin, ini nanti maknanya juga ya akan mengubah. Ya, maka sebagaimana beliau sebutkan yaitu syarat dalam talfiq ya dalam menggabungkan dalam ya, dua qiraat ya, maka ya harus diperhatikan syarat yang ada padanya. Bahasanya apa? Tidak, tujuannya adalah bukan untuk ya ketika talaki, yaitu apa?
belajar dan untuk memberikan ijazah. Ya, yang kedua tidak menghantarkan yang demikian itu pada rusaknya makna. ونختم بقوله ولا تجوز القراءة بالعجمية مطلقا مطلقا لا خلاف، فلا تجوز قراءة القرآن بالعجمية. القرآن يقرأ بلغته فيقرأ بالعربية، فلا تكتب حروف القرآن أيضا بالعجمية، لأن هذا هو الذي يؤدي إلى قراءة القرآن بالعجمية غالبا. وينتشر الضعف في بلاد ما من بلاد المسلمين بمثل هذه الأسباب، أن يقرأ القرآن بالعجمية، فتجد القارئ ينطق حروف القرآن بحروف لغته. لذلك تجد كثير من الناس يقرأ الحمد لله، الحمد، لأنه يقرأ ببعض ما كتب بالعجمية ولا يكتبون الحاء، ما في حاء، يكتب ما يقوم مقامها بلغته وإذا بها الهاء فيحفظها الحمد لله الرحمن الرحيم. فلذلك لا تجوز القراءة بالعجمية مطلقا، فينبغي لكل مسلم من المسلمين أن يتعلم قراءة القرآن، وهو أمر يسير، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لاحظ كتاب النورانية مثلا، كتاب يسير، صفحاته يسيرة، يظل الطالب في شهر أو شهرين أو ثلاثة ولو أكثر من ذلك وإذا به يقرأ القرآن قراءة صحيحة، فالأمر يسير، إنما يحتاج منا إلى بذل واجتهاد. قال كما لا تجوز بجمع القراءات في محافل العامة دون العرض على الشيوخ، مع ما فيه الجمع، جمع القراءات، جمع القراءات. أظن أن أكثرهم يعرف الجمع، تسمعوه منا أحيانا، أن نقرأ الصفحة أو الآية لجميع القراء، نقرأ الآية لجميع إيش؟ القراء، فنقرأ أولا لقالون رحمه الله ثم نعطف بعده لمن هو أقرب. مسألة تدرس، طريقة الجمع تدرس إن شاء الله في وقتها ندرسها معكم. هذا الجمع يقول يكره كما لا تجوز، عفوا، يقول كما لا تجوز بجمع القراءة في محافل العامة. إذا قيل لك اقرأ لنا من كتاب ربنا وهم عامة يحبون سماع القرآن، فلا تقرأ لهم بجمع القراءات ولو كنت تعرف القراءات، اقرأ برواية واحدة، لأن المراد من الجمع هو العرض على الشيوخ وسرعة الترقي وسرعة الختم، وهذه العلة والقصد ليس حاصلا في المحافل. ما المراد أن تقرأ بجمع القراءات في محافل العامة؟ لا داعي لذلك، مع ما فيه. مسألة الجمع أيضا فيها إيش؟ خلاف عند أهل العلم عموما. Kemudian ya adab yang selanjutnya, maka ya tidak boleh yang baca Al-Quran dengan ya bil ajamiyah, yaitu apa? Lughah, ya bukan Arab, ini secara mutlak. Ya seperti ini terjadi ya, misalnya sebagai beliau memberikan contoh, misalnya ya dalam ya alhamdulillah, kemudian apa? Karena enggak ada pengganti lain melainkan huruf apa? Ha misalnya, kemudian apa? Dibaca atau dituliskan dalam terjemahan ya dalam apa? Bahasa Indonesia itu, karena di sebagian Al-Qur'an dalam bahasa Indonesia itu ada penulisan ya Arab, kemudian ada tulisan Indonesianya. Kemudian akhirnya apa? Orang yang baca itu karena sudah terbiasa ya sehingga membaca alhamdulillah itu dengan ha ya. Begitu pula dalam ya Ar-Rahman itu juga seperti itu, dan banyak sekali contoh yang lainnya di dalam ya apabila Al-Qur'an itu dibaca itu dengan ajam, dengan bahasa ajam ya, maka di sini dikatakan bahwasanya tidak boleh ya membaca Al-Qur'an itu apa? Dibaca dengan bahasa ajam ya, sehingga apabila diterjemahkan atau dilatinkan dengan ya bahasa Indonesia ini sebagai contoh ya, maka ini akan ya mendatangkan ya kesalahan yang banyak. Maka bagaimana caranya? Ya sepantasnya bagi seorang muslim untuk belajar ya, untuk belajar. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya walaqad yasanal Qur'an lidzikr fahal min mudzakir. Ya, dan sungguh apa? Al-Qur'an telah ya kami mudahkan ya untuk ingat, untuk mengingatkan ya, maka apakah ya ada di antara orang yang mengambil peringatan ya, maka Al-Qur'an ini mudah ya, sehingga apa? Seorang itu bisa belajar ya, belajar Al-Qur'an dengan beberapa waktu, kemudian dia akan mendapatkan
ya kemampuan untuk membaca Al-Qur'an dengan cara yang benar. Ya, sebagaimana yang dilakukan yaitu dengan ya cara misalnya nuraniyah sebagaimana yang disebutkan oleh beliau, itu cuma ya beberapa lembar, ya kemudian nantinya seorang itu bisa membaca Al-Qur'an dengan ya bacaan yang benar, itu bukan bacaan seperti bacaannya orang ajam. Ya, sebagaimana tidak boleh yaitu mengumpulkan ya bacaan qiraat ya pada suatu mahafil ya atau pertemuan umum atau ya terkumpulnya manusia ya di suatu acara umum ya, kemudian ya bukan untuk arad, yaitu untuk ya menyetorkan pada seorang guru. Ya tujuannya untuk menunjukkan coba dibaca ya ini dengan qiraat ini dengan qiraat ini. Ya, tetapi ini di sekumpulan manusia yang di situ memang ya manusia itu tidak mempelajari, karena ard atau menyampaikan, menyetorkan ya ingin mempelajari qiraat itu ya harus dengan guru. Ya, jadi manfaat yang akan tersampaikan apabila ya bacaan qiraat itu disebutkan dalam mahafil, yaitu pertemuan ya manusia yang banyak, maka ya manfaatnya di situ ya tidak terwujudkan, ya sehingga tidak ada dai, tidak ada pendorong dalam hal tersebut. Ya, karena bisa jadi seorang itu nanti salah atau ingin mempraktekkan ternyata ya ternyata salah dalam ya mempraktekannya. Maka hal yang semacam ini karena ya mengambil qiraat itu berdasarkan yaitu dengan belajar talaki ya melalui ya seorang guru. ما شاء الله. إذا نكتفي بهذا كما ذكرنا أننا سنختم بما وقفنا عنده. أخذنا آداب ما شاء الله، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعمل بها، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعمل بها. نكتفي بهذا القدر، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.